Ginto yan, 22 karat siya. Yan, nagda-dance din. Asay, ano lang yan. Yes. Asay. 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 Ayun na pala yung nakalakas, Kaya kung ito yung pay, 22 karat siya. galing kay chairman, galing sa akin. Basta ito, maganyan yan. Yung sidel. Pagkagaling mo. This is a gold to gold. Ginto sa ginto. Ginto to ginto. Ayan po, pinagagalaw yung Dancing. kwintas para malaman kung tunay yung gold. Ayan po yan. Inaasay niya sa pang-spiritual. Basta ginto. Basta ginto. Ayan po. Hallelujah! Praise God. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Lakas oh. Yan, lakasan mo ka. Yan. Lakas oh. Hallelujah! Ayan po ha. Nagpapatunay, natunay yung gold. Galing. Ayan. Hallelujah! Grabe oh! You take this. Grabe oh! Grabe! Galing, kinikilabutan. Ginto sa ginto. Oh. Kuha kayo ng tali. Hallelujah! Talian natin to. Gagalaw to. Kahit mabigat. Oh, tali. Oh, gagalaw. Tali. Tali. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, hallelujah! Oh, kuha ka ng tali. Tali. Hallelujah! Oh, tali. Eh, diyan natin malalaman na